Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Watin, palihog kog padali ni nilang bulik, timonel, mga leaders sa inyong section. Yes, miss. Thank you. Hi, J-Bird. Kumusta naman ka, Leng? Doy? Hi, kono, Gilbert. Dudoy. Kumusta na ka, Doy? Okay, ma'am. Dodoy Ikaw, naman ma'am. yan. Ikaw, ma'am. Musta nga, ma'am? Ang gihapon. Ma'am, may kiwa kami kuan, ma'am. Kanang military, ma'am ba? Kaya nga ba? Kasauna na military. Oo, ningan bitaw ko niya. Tagaan pa man ko nila. Ug kuan. Nice ka, ma'am. Tagaan pa man ko nilang load. Natuojod ko. Salamat, ma'am. Nice ka, ma'am. Pidilan kag dako siguro, ma'am. Waoy. Kanang kuwang man og research instructors. Research Sauna lang. advisor. Sauna lang, ma'am. Nakamapdos Taon na las kuan. Sauna las dudoy. Kung sauna lang, ma'am. Wala na igwapa sa research, ma'am. Ala, maghilom dali. Kuan kanang sa tawag ani. Si Rosario doy, di na magugtas nimo doy. Ma'am? Gwapo na Rosario, ma'am? Di na magugtas Rosario nimo doy. Di man, ma'am. Buutan na ng Rosario, ma'am. Butan. Bantay bitaw. Di ra ba na ako under sa Rosario, ikaw ra ba tagpaw jud ka. Ako ra mo grado nimo nya. Dili ako ang mo grado ni Rosario nya. Di ka maminaw doy, kisa pa may muluwas nimo doy. Ouch. Wala naman sa Rosario sa akong klase. Ako yung advisor, pero di man ako ang mo grado. Tama na yung kuan. Yes, yes, Jude. Oh, maminaw ka. Dapat magkatpon siya ka. Kasi ako'y pang storya. Ay, should supaka. Patay ka, doy. Patay. Ay, aso naman ni sila, uy. Asa naman si Umbro, sa Teliesa, watin. Nitake daw? kong scholarship. Ay, very important kayo rong adlaw. Kay bawra ron ako ang discussion sa kuan. O dili. Ang hinuon, mag-record man ko para sa mga students na wala, delikatan. Okay, wait at 5 minutes. By the way, I was katong mga students nga naa sa 10:30 to 12 ganiha, as in sayo kay kung nigikan sa balay kuan pa 7:30. Is in my hometown wala signal. Wala pa siya, pa internet ba, nag-fix pa kay bukid lagi. So, I have to come here sa city, sa balay sa akong ang pag-umangkon, para ari ko magklase, and then, kay nawagtangan mag-break. Ganiha, pagpadung na namo diri, naglistanan man og kuan, auto-ta ko ganiha, yanin ko nga, ay para madali, mag-prepare pa ko, mag-motor na lang, so nag-motor mi, ay, wagtangan man og break, kanya kay padul ang front brake man ang nawa so ya dulhugon baya kay padong mi city so dulhugon jud siya. The first thing it's very dangerous, so we have to fix it. It took us 2 hours to wait. Konsolasyon baya kung arian, it takes 1 hour to travel. So na ako kakuan ganiha, pero anyway, I'm just going to record later para sa katong mga students sa 10:30 nga wala ka, di ka join karon, pero katong mga maka-join ra, much better kay mas nindot man gud kong live, kay if you have some questions ma-answeran ako mas maayo kaysa nag-watch lang sa video. So
I'll be meeting you kuan lang siya once in a month ra gyud ko mo meet ninyo no. Instructions ra gyud kay kamo naman magtrabaho sa mga task sa LMS and sa kuan task ninyo sa every group, okay? Excuse me, ma'am. If ever lang, ma'am ba, nga naipabuhat, ipakuan ka po na mo ni mo, ma'am. Ako may advisor, so ako, pero dili ako ang advisor. I'm just going to monitor your task sa Okay, ma'am. LMS o tanan nga gipang submit. Pero if you're under me, yun ya advisor pa jud ko nimo, nga jud ka. Na, kuan meron, ma'am, na buwag sad mi, ma'am ba niya. Katulagi na puno, lagi ang section lagi daw. Amo na, Buwag you ni have to karon. always communicate with me. If dili ako'y advisor nimo, dili pud ako'y research 101 nimo, alain ka nga teacher, pero pag research Di, ma'am, 102 under mo ko nimo, ni mo, ma'am. I know, sa uban ba? Like Oh. like Bacchus, no? Si Bacchus, di man ako under last sem. So, you don't have to worry. If your advisor needs you to attend something, kaya naa siya istorya, then, or naa siya i-instruct ninyo, then you can attend to his class, no? As long as tanan nga mga task na ako sa LMS, you just have to follow. Anyway, guided man mo. These are the things that you're going to submit first, mo na siya tanan, and so on. So, naaman ko yung monitoring sheet, Ana. I will show it to you later. So, Ma'am, wala ko sa amo or na. Yes. Wala ko kasabot sa system karon kay lahi. Ikaw among advisor karon niya. No. I'm not your advisor this time. Your advisor last semester. Mao ra gyud to inyong advisor. I'm just a teacher. So sa kani nga section, I'm just your teacher. Ang nakalahi lang kay na ako yung mga students diri nga ako'y teacher, ako say advisor. So natapok mo tanan ron ba? So ang content sa inyong trabaho is ang advisor ang gyapon ang magbuot, whereas sa process ang teacher mo ma-follow sa mga process o tanan nga mga task ninyo nga dapat i-submit, si teacher ang ma-follow. So again, I am just your teacher this semester. No? Teacher lang po ninyo sa Research 102. Pero naay mga students diri nga ako'y teacher, ako say advisor. Muna nga advantage nila nga ako'y teacher, ako say advisor kay ang monitoring ba usa bitaw. Pero kung ikaw lahi imuhang advisor niya, lahi pud imuhang teacher karon sa Research 102, you just need to follow up or you just need to communicate with your advisor always. Yeah, with your group as well. Kung nagkabungkag-bungkag mo, sa inyong GC, mag-communicate ra gyud mo always. Kaya maingon ko nga, Prelim week 1, mo niyang i-submit, no? Transmit letters, sa pato, past tense, mo na ako ipasubmit. So, if, let's say, tulo mo kabuok dinhi nga section, kagrupo mo ha, tulo mo kabuok, usaray mo submit ninyo, kay group work man ang ipasubmit. Pero kung naay mga individual submission sa LMS, then you need to do it individually. For example, sa ilahan ni Francisco man siguro. Francisco, is it right? Nga wala si leader diri? Yes, miss. Nasa siya lain na section. Nasa laing nga section. So, advantage ra gihapon kay ang upat ka members na aman diri sa ako. So sila ang eyes ug ears and mind para isulti nila unsay mga buhatonon ngadto sa ilahang leader. Kung si leader ra pud usa ang naa dinhi, then he has to communicate with his members para kung unsa man ang mga group activities masubmit sad. For example, Crystal, duhara mo kabuk diri nya ang tulo ka members naa sa laing section. Nya panalitan ikaw ang leader, Crystal. So you need to communicate sa imong mga classmates sa imong kagrupo because unsay i-submit nimo nako. Mao ra sad na ipasubmit sa mga teachers nila. Because the content of the LMS, ang content sa LMS, same rami tanan. Tanang teachers, kaya ako may gahimo sa content sa LMS sa Research 102. So kung si submission this time,
this week mo ra si submission nila. So mo na kinahanglan magsabot gyud mo nga okay sa may mohimo ani kinsay mo process sa TL, kinsay mo kanang himo sa past tense. Unya once nahimo na siya, share it sa inyong grupo para kung naay submission sa mga laing teachers makasubmit ra sad mo. Okay? Ang teacher na mo, ma'am. Yes, your teacher in Research 102 will be the one to grade you. So, kung ako'y Research 102 teacher nimo, ako'y mo grado nimo. Dili ako'y kung dili man gani ako'y advisor nimo, teacher ako ra gyapon mo grado nimo. Kung ako'y advisor nimo, nya ako gyapon teacher, o ako ra gyapon mo grado nimo. Anak lang siya. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, ang inig ka oral defense na ninyo, final oral defense ninyo, si advisor gihapon ninyo ang mulingkod as your advisor. Si advisor ninyo pag first sem, siya gihapon ang mulingkod sa second sem nga research because this is continuation. So kinsa advisor last sem, mao na siya advisor this sem. Pero lahi-lahi na lang mong teachers. So follow lang mo sa mga requirements sa teachers. Yes? Kanyada? No, ma'am, no, ma'am. Okay. So I'm gonna share to you. Nana ba si Bulik? Wala pa si Bulik? Timonel, na? Ma'am, na. Okay, na. Excuse me, ma'am. Na-date for final defense. I'm going to give you the timeline karon, ha? Okay, thank you, Sige. ma'am. Ako lay off akong cam ha kay naka-data ra jud ko. Nag-data ra jud mi diri kay wa pa. Hindi na makita yung buha pa, ma'am. Charot oy. Okay, sige. Naa si Montenegro? Nato no? Na, ma'am. Montenegro. Ato, ma'am. Ako yung sulod. Okay, ako i-share I'm going to share the elements first ha. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, ang kaning LMS sa kuan ni siya ha sa 12 to 1:30 nga klase pero same ra mo tanan. So from time to time, I'm going to give you announcement diri ha. Always update this one. Taba kay mga manok nila. And then the attendance will officially start today. Kay holiday man gahapon niya last week kay daghan pang nag-process sa mga PEME last week, so karon na ko mag-start as February 26. So for online classroom kasagaran di mo ko magamit og online classroom na kay di man kasud gihapon tanan, so mag-Gmeet lang ko. Kay na apay usod. Okay. I know you're familiar with the class online policies. Yeah, mission vision. Okay, so kani siya will start first with the course overview. As you have noticed, lahi mong schedule, no? Ang naa dinhi, pero ang inyong LMS maura gyud ni siya sulod tanan. Why? Mo ni siya akong gikabisihan last semester nga ako gipahimo sa content sa Research 102 this semester. So, kung sa submission sa line teacher, maura sad ang submission ninyo. Okay? So, nana siya mga course materials diri. Kung maingon mo, ma'am, asa ang SF10 for oral defense, nana na siya din ang timetable, ako na i-discuss later. Rubrics para sa oral defense, unsay mga policy sa student researches this semester. Uy, sige, may siya sulod. Okay. Now, for the class roles, rules, and routine, you have a task here. So, individually, kung na may feedback on the roles, rules, and routines, you just, if ever you can see this icon, task na siya ha. Or if you don't have feedback, pwede rasa na siya, wala ka na nga part. But on the community, katong mga students na ko nga, bago na ko ang mga students this time, so you can,
do this task and getting to know activity. So individual na siya. And for the prelim task, ako pa ning gi-hide ang tibuok prelim ha. Ako ni siyang siya na open later after the class. Okay. So for prelim week 1, you have course expectations, importance of full-blown research, na kay kaning task 1, task 2, then nasa kay assignment diri, nasa kay quiz 1 din you have to comply all this, no? Kung naa siya instruction nga individual, then you have to comply that. Kung grupo, kung grupo niya, tulong mo kabuok diri sa akong klase, then usara ang mo submit. Kung ikaw ra usa kay imuhang kagrupo to sa laing section, o ikaw ra mo submit, dapat nagyud kay submission imuha. Dugan po kay manood ay. Okay. For prelim week 2, ang kaning prelim week 1 nga assignment, mo ni siya ang past tense and transmittal letters. Kaya ako na i-discuss later. Then prelim week 2, research ethics. What you're going to do is just to follow everything unsa naa dinhi. Kay modular man ni nga style lang ako ang gihimo dinhi. Even if you cannot attend the virtual conference, if you go to your LMS, you will not go wrong. So prelim week 2 supposedly karon prelim week 2 man ron. So ethics, research ethics ang kinahanglan. So unsa man ni siya, sa may buhaton ani. So just follow everything here hangtod sa finals, no? Hangtod sa finals. I-open ra niya ko na siya. You will not get lost. Kay actually, pwede ra ni kaning akong gipag-design sa inyong LMS, mura ra ni siya og kanang self-paced ba, self-paced nga online learning nga whenever you are free at night, hindi ka free karon unya gabi free ra ka, you can just go there. Yeah, there's no need for a teacher to discuss everything. No, there's no need kay kuan ra man na siya. The teacher in this subject will only facilitate, no? For example, kani research ethics. Uy, kasama ko ani nila ay magsugod na ta. Sa pa masugod. Okay. Okay, for example, kanang module 1.2 sa week 2. Okay? Now, what is research ethics? Now, so na siya, gi-explain na siya, research ethics is, why is research ethics important? So, gi-explain ra po na siya niya. Open this link for further information or explanation of ethics in research. When you click that one, you will learn more. And then, after that, nakay task. In the link provided above, samples of unethical practices in research are presented. So meaning, kani siya nga link, mga unethical practices na siya. Now, you will investigate and communicate with your group. So this is group activity. Possible solutions as to how to avoid misconduct in research in general. Na, task 2 na sad ka. Review your current study and give feedback, blah, blah, blah. So, mo na inyong task after clicking that module. Now, pagkahumanan na, ari nasad ka sa task. Task 1. Task 1, so prelim week 2. So, open this link for further explanation, blah, blah, blah. Task 1, mo na siya. Kay groupings man na siya, so usara ka member ang mo submit. So, add a new discussion topic. You click that one, add a new discussion topic, then, i-post ang imuhang respond. Okay? So, next, another topic, no? So, usara siya ka-topic, research ethics, pero kuan siya ka-task. 1, 2, niya, assignment 2, reflection. So, kanang reflection, individual na siya ha. Then, prelim quiz 2 na sad ta. And then, you go to prelim week 3, importance of informed consent. When you click that one, naana siya yung mga instructions din ha, and so on. You just read that one and you will not go wrong. And then you go to your assignment. O sa may ipasubmit karon ni ma'am. So kasagaran kanang assignment is group activity gina siya regarding your manuscript. So example, ang ipasubmit ni ma'am karon kay Google Forms, no? Ang ipasubmit ni ma'am kay mao ni siya. So
if you follow that naa sa inyong LMS, then you will not get lost and you will not be left behind sa activities diri sa klase. So, kung nakay imong advisor, kung dili ako imong advisor, you go to your advisor nga, ma'am, nangayo kanang nangayo si Ma'am Heslop ani mo ni ang assignment namo ana niya. Wa para ba mi ani kay amo ang paper, we don't have the certificate from the ERB yet. So unsa mong buhaton ana. So pwede ra siya kamangutana ana, or you can ask me directly. Okay? So akong after this, no, mora na siya inyong buhaton ha sa inyong LMS, just follow whatever is there in the LMS. Now, sa timetable, muna na kong giingon kanus deadline, okay. Have you answered katong akong gihatag bitaw nga Google Form link? Iansiran ko ninyo? Okay ha? Yes, ma'am. I-check ha? Ako i-check. Sa ay, no, pa Jay, masulod. O si Igos, kang umbrog na nga grupo. Okay. Raha, asa ka. Kanana ko, pila na kabuk nag-respond ato. Taas-taas ra ba niya ako i-discuss karon? Sa mipit ko ang ato eh. Sa tuwi title ato. Research on auto monitoring. Excuse me, ma'am. Yes. Katong like kato sa quiz 1. Kuan man siya, ma'am, kaning tawag ni sa group man siguro ni ma'am. Yes. O sara mo. Kung grupo Sara siya, mo. din siya ba? Yes. Bisag lahi lang kuan, ma'am, section. Sila yung section. Kanang Ay, section na kanang- ako eh. Dire. Di ba kanang like kanang akong mga, di ba? Kanang akong kuan ba, kanang akong leader ba, pananglitan. Lahi mixit kaning kuan tipikod. Tapos usara mo submit ana, ma'am, bisag di mi kuan. Depende sa task. Kung grupo siya, din usara ang mo submit nga, member dire sa ako ang klase. Dinhi nga klase. Akan na sa inyo ang klase nga under na ko. If you are asking for Rosario to do it for you, I'm sorry, but Rosario is not under me. Okay. Mm. Ma'am, So, okay na, excuse me. maningkamot ka. Di ba, Rosario, maningkamot kis Dudoy. Ma'am, klase ra ba mi, ma'am? Okay. Okay na mo out mi, ma'am. Bahala kag mo out ka. 134 pa kabuok ang kuwang pagyud ni mao. Okay. Sige, balik tas timeline. Ang timetable di ay. Okay, mo ni siya ako ang timetable ha. Ako pa nang isuwat ang mga students dinhi ani nga section nga Sa R, ma'am. okay. R is reviewed. Under-reviewed pa ni siya. O, panahon na ako ma-change. Approve na dahil ni siya. Okay, very good. Approve na ni. Ay, gamay na lang yun di ay. Gamay na lang yun di sa ko ang mga, kaning mga blue colors nga names, mo ni ako ang mga advicees. So, as you can see, okay, mo ni siya ang iniuhang mga things to do in this course. Okay? So, iswat lang yan ako later ang inyong mga names katong dili under nako. Kaning gi-highlightan nako diri is dili ni under nako, pero ako advisor ani. So first thing that you're going to do is TL. What is TL? Transmit a letter. So akong gibutang diri is February 22, pero Friday man mo sumo kuan na nayag until February 26. Okay. Kanisad siya February until February 26. Okay. So, unsa may buhaton ninyo?
kinahanglan mag-process na mo sa inyong TL. Those who are under me, those who are mga advices na ko, kibaw na sila nga once they have the ARB certificate already, they have now the go signal to process the transmittal letters and the past tense. Now, ang inyong chapter 1, inyo na siyang i-past tense, no? Sa una, pag-propose ninyo, future tense pa to, pero karon i-past tense na ninyo. And then, wala na ko butangi o date diri si ARB certificate because I don't know kung kanusaan sila muhatag sa uban katong mga nauwahi o submit sa ilahang manuscript and all the ARB forms. So, kani siya, ako lang ni siyang nabutangan og approve, automatic na siya nga flat 1, ha? Automatic na siya nga flat 1 because they were able to process their ERB earlier man mo na nga approve gini sila dayon. Malita gud kay advisor di. Lihok jud dayon. So at least no approve na dayon. And you are now having the green light to do your kanang survey. Okay. Now, muna siya ang una ha, TL, past tense, nya kani siya buhaton niyo karon dayon kay karong adlaw kanang pag-process sa TL si advisor kay baw na ana unsaon pag-process sa TL, unsaon pag-process sa transmittal letters. And if you like, tagaan sad ta mo og gatong dili ako'y advisor, tagaan sad ta mo og instructions unsaon pag-process sa TL. Pero depende na po ni advisor kung siya ba ang mo-submit dito sa Gen Ed office or ang estudyante ba iyahang pasubmiton. Pero kung under mo ni, I don't know ha, kung under mo ni Ma'am Pable, basin siya ang mag-process. Ihatag lang ninyo niya ang iyahang mga letters. Kung under mo ni Sir Villa or ni Ma'am Tyrus, murag siya ra pud ang process and Ma'am Lama. Pero kung advisor ninyo si Ma'am Ranido, murag Ma'am Ranido wants you to send your transmittal letters yourself sa Gen Ed office. So I'm going to give you a kanang instruction on that nga. I-send lang nako sa GC. And then you do the past tense na. Don't wait for your ERB certificate. Don't wait for your TL nga maghimo na mo sa inyong past tense. Himo na gyud mo daan sa inyong past tense. Okay? And tools, validity, VR, and reliability. This is the next step that you are going to do. Tools, validity. Unsa man ang validity and reliability? If you are under a quantitative study, ako na i-discuss later ang tools validation. If you're under a quantitative study, your questionnaire must be validated. Either duha na siya, must be validated both a content expert and a statistical test nga Cronbach's Alpha, or depende the kind of questionnaires that you have, but it should be validated through pilot testing. So mag-pilot testing, ako na i-discuss later ha. So I want the validity of the certificate of validation. Mag-una lang ang certificate of validation. If naka-remember mo, sa inyong appendices, sa inyong manuscript, na siya appendix dito nga certificate of validation, no? Onya, na siya, pirmahan na siya sa content expert. If your study is maritime related, no, you should ask for a kanang content expert nga marinero gid siya. For my advice, si Sir Delovio, kay bawo na mo ana nga si Sir Delovio, ang mo validate sa inyong tawag ani questionnaire. So I have given you the email address of Sir Deluvio already sa GC sa mga leaders. So isend na gyud asap karong adlaw, isend na siya. And then for those studies nga generic ra bitaw, si advisor ra ang mo sign sa inyong certificate of validation. Kay siya man ang nakahibaw sa inyong study, so siya ang content expert. So siya ang mo sign sa certificate of validation. Once na sign na ni advisor, pwede na ninyo i-submit dito sa LMS. Kinaan ko'y instruction asa na siya i-submit dito sa LMS. No, ako man na i-open karon tanan ang tibuok prelim
sa LMS. Prelim and midterm nga, prelim week 1 to 4, nya, midterm week 1 to 4, i-open ko na after this class. Okay. So, to siya ha, that's February 28 and that's Monday. Now, kung dili mo kabit sa deadline, kung dili mo kabit sa deadline, dawaton pa ba na nako? Yes, of course. Now, ang akong gibutang nga deadline diri is kanang papas kayo no? Yeah, this is for my advices. Gisagol gi ako gyud ning gikuan kay gauna man gud ni sila. So, February 28, kung makasubmit mo February 28, ani nga particular nga task, kung makasubmit mo ana, that means flat 1 mo. Okay? Flat 1 mo. The earlier that you submit, the better the grades. Pero, kung mo submit mo beyond that, dawaton gyapon na siya nako. Okay? Dawaton gyapon na nako, of course. Graduhan gyapon na siya nako. But you cannot expect nga taga-anta mo flat 1. Because, unfair na siya sa mga estudyanteng nag-una. Unya, kamo na uwahi, parihason na mo grado. No, it's not like that. The earlier, the better the grades. The earlier submission, the better the grades. So, na ako ha. So, na ako yung deadline, ana, nga kanus ana ni mo kuan. Buhaton, makabit ka, ana, then you have very good grades. Now, after that, March 8, this is the pilot testing result. Okay. Pilot testing result is ako na-discuss karon after kaning timetable. So, pilot testing result, if you are a quantitative study, so mag-dry run jud ka sa imuhang questionnaire. But si Sutilieza, qualitative man na siya, so exempted si Sutilieza aning pilot testing result. So, exempted mo ani. Naara mo diri sa tools validity. Katurang certificate of validation coming from your advisor nga gipirmahan niya nga okay na ang inyuhang questionnaire. Katong guide questions ninyo, pirmahan to niya ang certificate of validation. So, mo na to. Kaning pilot testing result, para ranin siya sa mga quantitative na studies. Okay? Ako na i-discuss later. What is DG? March 18 akong deadline ani. What is DG? DG is data gathering. Wala na siyang gimubo ha. Data gathering mag-deadline ko ana og March 18. So you cannot do the data gathering unless naka-pilot test na ka. Because your tool needs to be validated, needs to be reliable, needs to be acceptable before you are going to have your real survey. So, tan-aon pa na nato kung imuhang questionnaire, reliable na ba imong questionnaire? Unya, na-validate na ba na siya sa content expert prior sa imuhang main survey. But you cannot do the main survey unless na kay ERB certificate. Okay? Kung wala kay ERB certificate, you cannot do the data gathering. If wala ay sign sa din ang imuhang transmitter letter, dili sad ka data gathering. Okay? So, muna siya ang procedure ana. Now, for March 28, that's the deadline of your chapter 2. March 31, the deadline of your chapter 3. We only have 3 chapters. The whole study is only 3 chapters, chapter 1, 2, and 3. And then, you have the abstract, that's March 31 as well, ang deadline ako ana. And then, for your PowerPoint presentation, you are going to make a PowerPoint. If everything is already complete, that's April 13 akong deadline. Pre-OD, what's pre-OD? That is pre-oral defense, meaning before you are going to present your study in front of the panel members, you have to present your study to me first. So this is equivalent as oral exam. And then after that, that is April 16. And then for April 19, that is the deadline of your SF10 and receipt. No? SF10 and receipt. Okay. Kaya ba naman mo announce ng SF10? No, and receipt. Same process last semester ha, nga adto sa METC, mo bayad adto METC cashier, mo bayad sa 2,000 pesos. Ang 2,000 pesos na lang ang bayranan for
oral defense. Ang 29 ba to ang ang research 101, I think 29, pero 29. ang kuan research 102 is 2,000 na lang siya. And then you have the schedule of your oral defense. The deadline for that is April 25, ha? Sa ako ang mga estudyante, April 25 ako ang flat 1 gina, i-flat 1 gina ako. April 25, mahuman gani mo April 25, naka-defend na mo ng April 25, you have you have very good grade. The oral defense will start April 1, no? Start na siya April 1. And then for your final output, that will be May 25. Okay. In April, let's say for example ha, pag April 25, nahuman na ka sa imong oral defense, no? Kanya na lang kay mga corrections gamay. Let's say, mahuman rin mo in 3 days ang imuhang correction. So 25, 26, 27, 28, imuhang study na human gid siya. Magpapirma na lang ka sa panel ana. So may buhaton nimo pag May. Let's say May 1. So holiday ng May 1 no. So let's say May 2. Hangtod na mag 25, may buhaton nimo, di wala na kay buhaton. Di ba? So ana siya. Ayahay ang mag-una. Okay? Now, ako siyang i-discuss before na ko i-add ang inyong mga names din katong dili mga under nako last sem ko na i-add. I'm going to discuss first the tool validation. Okay. Para largo na. Karon pa silin Tool validation. Okay. Validation of research tool. So, under a quantitative study, you are going to validate your tool's validity and reliability. Pero kung qualitative ka, validity lang takutob. Okay. So, what does tool validation mean? Unsa man ang pag-validate sa tool? Remember this, ha? It is the extent to which an instrument measures what is supposed to measure and performs as it is designed to perform. Now, I don't know if you have remembered no last semester pag himo ninyo sa inyong questionnaire, but lang kung nakainomdom ba mo. Basta ako di ko kalimot. Pag himo ninyo sa inyong questionnaire, ang inyong, let's say for example, I don't know, nakinomdom mo, niana ako nga. Ang inyong questionnaire, niana inyong question ay, kuha pa imong uyab. Niya ang tubag kay, buutan. Inomdom mo, ana. Yes, I don't know ma'am. sa uban, nakahinomdom ba o nangatawa ra gani mo, ana. Kuha pa imong uyab, mo na imong question. Kuha pa imong uyab niya, ang tubag kay, buutan. Nag-abot ba? Wala, di ba? So, we are going to validate your tool if it measures what it intends to measure. Mo na siya ang purpose sa validation. Kung ang imong SOP, mo ni siya ang imong SOP, unya pag-abot sa imong questionnaire wala nag-abot, no? Kay ang imong question kang guwapa imong uyab, imong pag-abot sa imong tool, buutan. So wala siya mag-abot. So that's why we need to have validation. So it is a process that involves collecting and analyzing data to assess the accuracy of an instrument. There are numerous statistical tests and measures to assess the validity of quantitative instruments, which generally involves pilot testing. So, mag-quanti siya taha, paminaw lang diha sa Tilieza. That involves pilot testing. So, what is pilot testing? Pilot testing, I think wala siguro mo ani sa inyong senior high o kuan ba mo aning pilot testing. Pilot testing is a rehearsal of your research study. So when you say a rehearsal of your research study, it's a dry run.
a dry run in your research study, allowing you to test your research approach with a small number of test participants before you conduct your main study. So meaning, mag-dry run ka sa imong questionnaire kung um, ang imuhang approach na gigamit sa imuhang study, sakto ba? No? Kanang pag-dry run nimo, small participants lang na siya. Let's say, for example, ang imuhang mga respondents kay mga marinero, mga seafarers, no? Let's say, seafarers, purposive ang imuhang approach nga gigamit. Ang sampling method nimo is purposive. So, ako mo accept ra kog 10 to 15 ka participants na ikandakan sa pilot testing. So kanang 10 to 15 participants mo na imuhang tagaan sa imuhang questionnaire. Sila ra kung ang imuhang entire number of respondents kay 50 ka buok, no? 50 ka buok yun ang imong gisuwat diha sa imuhang chapter 1. It does not mean kung mag-pilot test ka, katos ang 50 ka buo. So, small number of participants lang. 10 to 15, okay na ko, ana. But, if ang imuhang study is kanang simple random sampling ang gihimo ang sampling method, no? Simple random sampling niya ang imong respondents kay mga estudyante, so daghan siya. So I think the statistician will allow 20 to 30 participants. Panalitan ang imuhang respondents din abot di og 100 ka pin. Let's say 130 ka respondents imuha. So kanang 20 to 30 participants para sa pilot testing, mao ra na ang imong tagaan og questionnaire. I-test na siya kung nikahuman nimo og hatag sa questionnaire, imo na i-collect, imo na i-tally. Pag kahuman nimo og tally, then i-compute na siya using a statistical formula, statistical test, i-compute na siya. Once ma-compute na siya, that will determine kung ang imong questionnaire ni pasar ba, ang iyang reliability test ni pasar ba siya o wala. Okay. Are you following me? Yes, ma'am. Naminaw ko, ma'am. Si Dudu rin naminaw. Okay. So, what statistical test does pilot testing involve, no? Muna ni math na niya. Okay. There are a lot of statistical tests na ang gamiton for pilot testing. But the common ones, kay mo ni siya ang Cronbach's alpha and KR20. Now, Cronbach's alpha kay numdo mo sa inyong chapter 1 nga naana mo nga the study's validity will be measured using the Cronbach's alpha. Once the Cronbach's alpha is already acceptable, then the researchers will proceed to the main survey. So naana sa inyong chapter 1 because you are using a Cronbach's alpha. Kanus man gamiton si Cronbach's alpha? Kung ang inyong questionnaire mga Likert scaling ang gigamit, like strongly agree, disagree, strongly disagree, or always, sometimes, never, and ana. Mo na siya mga Likert scaling. So, Cronbach's alpha ang gamiton. Pero kung inyong questionnaire kay mga multiple choice bitaw, multiple choice exam type, no nga, usaray tubag, or kana mga yes or no, then you can use the KR20. Now, kinsa man ang mo kisa man ang compute ani sa Cronbach's alpha o KR20. So it's the statistician who will compute this. However, if you're under me karon nga semester, you don't need to pay your statistician to compute for Cronbach's alpha and KR20. I will teach you how to compute this. Pero if di ka mo salig na ako, then go to your statistician. Okay ra kayo. Okay, ang ako lang is para madali ta ba nga kay bawo na mo compute para nga mabit ninyo ang deadline. Kay nga naman, in our school, we only have 2 official statisticians in our school. Si Sir Sarmiento ra og si Ma'am Ibaok. Unya, there are 200 groups this semester. 200 ka research groups. Madaha ka na nila ang 200 groups nga kanang sila rang duha ang mag-compute. So mo na nga swerte ang katong mga na-under nako kay I will teach you how to compute I will teach you how to tally, I will teach you also how to compute for the Cronbach's alpha.
para di na mo magbayad og statistician para sa inyong pilot testing. Okay? Now, so what is a Cronbach's alpha? When can you say nga ang Cronbach's alpha nimo is acceptable na? Kung ang result sa imong Cronbach's alpha is 0.7 above, so look at this part here, 0.7 above na ganinan siya, that means acceptable ang imong questionnaire, meaning reliable ang imong questionnaire. So, ma'am, unsa mo na pag-compute, ma'am? So, I will teach you how to compute that later na after na sa another session na po na siya. Dili lang ako hatag ninyo karon dayon kay murag basig ma-overwhelmed na mo sa kadaghan sa buhaton. Okay, now if your result is 0.7 below, no. So unsaon man na siya, ma'am? What if ang among result sa among pilot testing kay 0.7 below? So meaning mag-redo ta sa imong questionnaire, mag-revise ta, mag-edit ta sa imong questionnaire. And then, after that, mag-pilot testing na sad kag balik. So, ana lang na siya. But it doesn't mean na kung nag-0.7 below ang imong questionnaire, the whole questionnaire ang imuhang usbon. There are items only nga, makita man na sa result, there are items only nga kanang, let's say for example, 10 ka questions. Or let's say for example, number 7. Number 7, mo'y hinungdan, nganong nahagbong ang imuhang pilot testing. So, katumoy ang imuhang usbon. O i-delete ba nimo, unsaon nimo. But, you have to ask permission from your advisor. Unsaon nimo ang imuhang questionnaire. Okay, now, this is a sample procedure pa din siya. Okay. So, muna siya ang procedure for your pilot testing. Timan init ninyo tanan, leaders. Okay. And katungway mga leaders dire, remember this. The first procedure here is first step, execute the survey questionnaire through Google Forms or other platforms. If you are familiar with other platforms, pwede na nimo gamiton, pero kasagaran Google Forms na lang para madali. Convenient po gamitan ang Google Forms. So, asa nimo ibutang ang imong questionnaire sa Google Forms. Okay, I will teach you later unsaon ibutang sa Google Forms, no? Daghan kitang i-discuss. Okay, number 2. Recruit qualified research participants. So, katurang mo qualify nga research participants nimo, mura to'y imuhang tagaan sa imuhang questionnaire. Okay? So, 10 to 15 participants kung purposive ka. Pero kung simple random sampling, 20 to 30. I think, depende sa statistician kay na may statistician nga 30 yun iya So, pangutana mo sa inyong statistician, kung simple random sampling, pila kabuk ang inyong participants na kuhaon. Okay? So number 3, choose respondents from your actual research population to complete the pilot test. Kung ang imuhang mga respondents kay mga seafarers, no? In the Philippines, mga Filipino seafarers, ayaw pud apila ang mga foreigner. Kaya mo to sila labot. For example, imuhang participants kay mga estudyante sa MATC. So ato ra ka makuha og participants para sa imong pilot testing, ayaw apila ang taga-UV. Okay, so muna siya number 3. Number 4, provide the respondents with clear instructions and steps in your survey process from start to finish. Okay. Dapat lagi na siya instructions, klaro ang imong instructions. Then, conduct a pilot test exactly as you will the final survey. Kung unsaan nimo ang procedure nimo sa pag-conduct sa imong final survey, mao na sad ang pag-conduct nimo sa imong pilot testing. Okay, dry run ba na siya? Okay, next, provide a script that they can follow. So, I will give you a sample later sa Google Forms. Number 7, after the survey, ask the statistician how to tally the data and send it to him after you have encoded the data. And then number 8, wait for the statistician to compute for reliability of the tool. Kanina number 7 and number 8, no, I can teach you this already. So, para madali mo, tuluan lang tamo aning 7 and 8 para nga dili na ma-burden kaayo ang mga statistician nga daghan na kayong groups ang nagpa-compute nila. You can do it yourself na. Okay? Now, how to tally? No, muna na siya timan ini. How to tally? Kay kanina ba akong discussion karon equivalent na siya 4 weeks. So, how to tally? Let's say, for example, na kay 10 ka respondents. No? Imong gikandakan sa imong pilot testing na kay 10 ka respondents. So,
adto ka sa Excel, no? So, sa column 1 nimo na kay RN, usab ng RN, respondents number. So, suwat kag 1 to 10, no? Mag-type ka 1 to 10. Pananglitan, ang imong questionnaire nag-involve og profiling, no? Nag-involve og profiling imong kanang questionnaire. Nangutana kag gender, nangutana kag year level, program, or nangutana kag rank niya, and ana. So, unahon na nimo imong profiling. So, butang ni gender, year level, program, ug napay rank, then rank na sad na siya. Okay. Now, we cannot put here male, female, nga naman. Ini-compute nimo sa Cronbach's Alpha, numbers ba yan na siya? So, di na siya words. So, what you're going to do is to do coding. Mag-coding ka. Let's say, for example, female nimo is 1, male is 2. So, ano siya? Si respondent 1 kay 2 na siya, meaning, male na siya. So, si respondent number 10 kay 1 na siya. So, that means female. So, nag-coding ka. Kung year level sa dang hisgutan, mag-coding sad ka. First year 1, second year 2, third year 3. Okay. So, muna sad na imong ibutang diha. Mag-coding na ka. Program nimo BSNT kay 1, Bismarck E2, so maura sad na siya. Kung mag-ranking ka, imo ra sad nang i-code nga kanang third mate gani, mao na siya, second mate gani, mao na siya, and so on. So coding lang yun ta. Kung ang respond nila kay mga words, okay? Now, adto ta sa other variable nimo. Sa imong questionnaire na kay 10 ka questions nga Likert scaling or 5 ka questions nga Likert scaling example. So si panabitang mga answers na strongly agree, di ba naman na sa inyong column nga 4, 3, 2, 1, ya checkan lang nila. So imo na sa nang ibutang diri sa imong tali nga si respondent 1 nga male unya first year nya DSMT sa question number 1 ni answer siya og 4, which means strongly agree. So, ni-answer siya 4. Sa question number 2, nag-answer siya 4. Sa question number 3, 3 siya 4 and 5, nag-3 siya, which means agree. So, si 1 and 2 lang, si questions 1 and 2 lang siya ang nag-strongly agree. Sunod na sad, humana ka ni respondent 1, at tunasad ka ni respondent 2, and so on. Did you get me? Yes, ma'am. Kanang, Yes, ma'am. pwede pa accept si Dave, ma'am? Isa nga, Dave. Alkisar, ma'am. Yes, ma'am. Manay lang klase man, ma'am. Okay. Okay, nakuha na to ang pagtali, ha? Okay. So, mo na siya. Asa man i-compute ang Cronbach's Alpha? Okay, asa i-compute? Unsa nga software ang gamiton? Okay. You can compute this using SPSS, no? It's a software, pero kani siya nga software, kung naamo ana siya, either nipalit mo ana niya or crack copy na inyo, ha? Okay. Kanang 500,000 pesos manggod ng SPSS in software, and our school doesn't have that. Sa UV na sila, gipalitan na sila sa ilahang tag-iya sa school ba, na SPSS. But sa UC, wala pa ana. So, we are not allowed to use the SPSS. However, I have a copy. I have a copy of SPSS na crack copy, which is illegal, ha? Illegal na siya. So, di na ako pwede gamiton nga kanang magnegosyo ko o statistics niya mo na akong gamiton. Di na siya pwede. Pero sa akong mga estudyante, I can help you with that nga. Kasi ato araman, no? Dili man na siya negosyo. So, I can help you with that. I have an SPSS na software. Pero, kung lain na software, pwede sad siya. Naa siya software. Another one is software nga R, which is complicated on your part also. Na pwede po siya sa Microsoft Excel. So, to be safe, pwede na sad siya sa Microsoft Excel, di mo i-compute. So, tudloan lang ta mo unsaon kay naba man na yung mga napay mga add-ins ba sa Microsoft Excel. So, I will give you another discussion for that. Okay? Now, this is a sample Cronbach's Alpha result in an SPSS na software.
Okay. So let's say for example, 10 ka questions, 9 ka questions. So 9 ka questions. Now, if you have noticed, okay, Cronbox Alpha ay if item deleted. Pero ang iyahang mga result diri 0.7 plus, no? Diba? Nasa 0.8 plus. Meaning, acceptable siya. Pero kung gusto gyud og taas nga Cronbox Alpha, so nasay pamaagi ana. Okay. Si SPSS mo identify na siya kung unsa nga item ang imong i-delete para mo taas ang imong Cronbox Alpha. Hakan sabak pa sila. Kadagang manok diri. Okay, again, si SPSS mo identify na siya kung unsa nga item dapat ilisan. Panalitan no, hagbong ang imuhang Cronbox Alpha. Hagbong. Inigtanaw nimo sa result ni SPSS, makita nimo unsa nga item nga angay ilisan, angay i-delete. Pananglitan dili mo sugod si advisor nga i-delete. Pananglitan maingon si advisor nga i-revise lang na siya, i-change lang na, i-simplify lang na siya nga sentence, ana. So meaning, mag-redo ka sa imong pilot testing. Mag-pilot testing na siya gagbalik. Kung dili mo sugod si advisor nga i-delete. Okay? Pero kung mo sugod si advisor nga i-delete, kato siya, i-delete ko nimo. Okay, for example lang ha, kaning question 1 to 7, nag 0.6 ni siya. Meaning, hagbong. Pero si question number 8, kay nag 0.7 siya. So kung i-delete, ang meaning diri kung i-delete si question 8, musaka ang iyahang Cronbox Alpha. Kung musugot si advisor nga imo nang i-delete, then hindi na ka mag-reduce imong pilot testing. Pero kung iyang ipa-revise lang, so that means mag-usab ka sa imong pilot testing. Ana lang siya. So this is the result of a Cronbox Alpha in an SPSS na software. Pero I don't have a sample here nga kanang Excel. Pero I will teach you SPSS and Excel na pag-compute. Okay? Next. So, to differentiate reliability and validity, ang reliability is the extent to which the outcomes are consistent when the experiment is repeated more than once. For example, kanang imuhang questionnaire karon kay imo na nanggi pilot test nag 0.7 above siya. Unya sa sunod nga mga researchers gigamit ang imong questionnaire unya consistent ra pud ang result pagkasunod nga mga researchers gigamit na sa dang tool then consistent gid siya meaning reliable gid na imong mo na nang hinungdan nga naa natay mga standardized test. Okay, they are consistent. The result of the questionnaire is consistent bisag unsa nga kind of experiment and any set of kanang or any group of people nga ni-take ana niya. So that will become standardized na siya. Si validity is mo ni siya ang measure kung ang imuhang questionnaire ni measure ba siya sa ni connect ba siya, ni link ba siya sa imuhang SOP. Kung it answers or it measures what it intends to measure. So muna siya ang validity. So sa qualitative validity rata. Okay? Yeah, more on content validity rata for qualitative. So there are different kinds of kanang validity no, pero content validity lang ta mag-focus sa Tiliesa. So si advisor kabaw na siya ana. So I'm not going to discuss any types of validity and reliability. So muna siya inyong buhaton. Now we will go to the sample sa Google Forms. Do you know how to make kanang questionnaires in a Google Form? Wala kami idea na, ma'am. Okay, so unsaon man. Makaabot pa ko na po kay 30 minutes. Okay. Tsara ha.
Ang tanawon asa to nako na save. Okay, dara. Ang inyong questionnaire, ibutang na ninyo sa Google Form. So, this is the sample. Okay. Ako maninggi butang sa kuan ng mga GC sa leaders. Okay. Now, naman tayo informed consent, no? You remember na amoy informed consent. The informed consent will be given to the respondents prior to the real survey. Okay? Nga naman, because iba na naman mo nga, your participation in this research is entirely voluntary. So, it's up to you if participate it or not. So, for you to know nga, kung participate sila or dili, mahatag sila consent. So, tagaan mo sila sa imuhang ICF prior to your main survey. Okay? So, ang imuhang ICF, video instructions and printed. So, sa first page sa imong Google Forms, no? Ang first page sa imong Google Forms, ang imuhang video instruction na ICF. Okay? Video instruction. So, I don't know lang ha kung madungog ni ninyo. Akong i-play ha. So, example lang, ayan, title, monitoring yung title, Preparedness of Maritime Students in E-Learning Environment. Yun na siya instructions. This survey will only take 10 to 15 minutes of your time. Your honesty in answering the survey is greatly appreciated. Please read the informed consent before you proceed to the main survey. Nagyan na siya ha. Please read the informed consent before you proceed to the main survey or watch the video below. Kuwang na siya, watch the video below and read the informed consent. So, muna siya ha, ako ang i-play. I hope madungog. Hi, greetings mate. I'm Decadent Palumpa. Madungog? Hello, mate. I am Decadent Dr. Madong gramam. I'm Decadent John Martapus. Hi, greetings mate. I am Decadent Dr. Hi, greetings mate. I am Decadent Edward Z. Last but not least, hi, greetings mate. I am Decadent Laios, the lead researcher of the respective group. Our study is entitled Preparedness of Maritime Students in E-Learning Environment. We gladly invite you to participate in our study. We have prepared an informed consent form attached to the survey questionnaire in the Google Forms. Make sure you have read the informed consent before taking the survey. The purpose of our informed consent form is for you to know the risk, limitations, and benefits of our study. In addition, the purpose of our study is to determine the level of preparedness of maritime students in e-learning environment. The researcher would like to know if the students are prepared enough and meet the minimum requirements in partaking online courses. The participants of our study are the college students who enrolled in the UCBTC first semester of academic 2020-2021. They are chosen as respondents since University of Cebu UNITC is transitioning to a virtual classroom which is relevant to the current study. All unified students could have the chance to participate in the survey since they will be selected randomly. The methodology. Our study is a quantitative study and using descriptive correlational method. Furthermore, your participation in this research is entirely voluntary. It is your choice whether you will participate or not, and it does not affect you as a student. So please do help us. For procedures and protocols, you will be asked to answer a questionnaire that will be sent for you via Google Form or email. Rest assured that all the gathered information is highly confidential and only Ms. Irish GSO, my research advisor, has the access to the questionnaire. Below this skeleton code, an image will show you that you will fully understand the concept about the study, the objective of the study, and the benefits of the participants. So during our research, it has been implemented for about 10 months now, and the data gathering of it is for about 10 days. We will give you a questionnaire that you can answer for about 10 to 15 minutes. So the reason of this research is not just for the METC students, but also for the school administration. So it can give us the full information of how prepared the students are for the online platform today. The risk for participating
in our study, we must know that it is you who will decide either to give answer to all questions or not to give reasons for not responding to any questions or for refusing to take part in the survey. With our university, we will not provide with any payment for taking part in the research, but we do hope to help us out. As previously mentioned, information gathered at this part of the research project will be kept confidential, but the same for our scientific research advisor, Mrs. Aristo Escom, not t-shirt or even others. Next, we have a question regarding to our staff. Feel free to contact our lead researcher, Cadet Vince G. Lyons, with an email address of vince.lyons97@gmail.com or email number 092453999190. You can also contact our research advisor, Mrs. Alice Escom, with an email address of alicescom@gmail.com or a mobile number 0998-344-2306. At the end of the study, we will be sharing what we have learned from respondent and with the committee of the school itself regarding the practice of the maritime student in e-learning environment. The questionnaire will be shared with anybody outside of the research. Furthermore, you have the option not to participate in this study, and therefore not obliged to do so if you don't want to. The consequences for the practice and other suggestions will continue to favor the school and the students. You can withdraw with your consent to participate in this survey anytime, with losing your right to do so. With all the things that being said, if you are eligible and willing to participate, we do hope help us out. It will be a big help for the progress of our study. Okay, so you are going to do the same on your Google Forms. Okay, so the first, like I said, the first part of the Google form is the ICF video instructions. Now, the next one is the printed. Okay, just click next. And then you will see the printed copy of the informed consent. So, unsa tong naa sa inyong appendices ng informed consent, then you're going to put it in the second page of your Google Forms. Now, sa last part pod ani niya, okay, this part here, okay, please put a check mark on the box below if you are willing to participate in the survey or not. So, i-click nila mo participate ba sila or mo decline ba sila to participate. Now, you need to put this one. Nga naman, you cannot, one of the principles and one of the ethics practices sa research, no, or ethical practices sa research is you are not allowed to manipulate your data. You are not allowed also to kana bitaw mamugos ka sa imong respondents. That is very unethical. So you are not allowed to kanang tawag ana magmugna-mugna lang sad ka sa imuha lang siyang ingnon bitaw nga ang siri lang ni Baby kay kanang para mahuman nami. So it's not like that. If they are not willing to participate, then you cannot give your questionnaire. So once nga makita man na nimo, no? Makita na nimo later nga kinsa tong nag-participate. Katurang nag-participate, mao na tagaan nimo sa imong questionnaire. Okay? So kinsa ang nag-participate, mao ra tagaan og questionnaire. So again, if you go, akong i-repeat ha, the first page of your Google form is the video instructions. The second page kay ang informed consent nga printed copy as well as kani nga part. Please put the question below and blah blah blah. Okay. Now, for the real questionnaire, okay, muna ni siya ang real questionnaire. Granting ha nga ang imuhang gitagaan sa imuhang ICF kay kuan ni participate siya. So once ni participate siya, imo na siyang tagaan sa imong questionnaire. So muna ni siya ang questionnaire. Ang first part kay profiling man siya. So muna siya na ay profiling. Yeah. Mag-click-click na lang ng mga respondents. Then mag-next na lang na siya. Okay? Now,
I will teach you how to make a questionnaire sa Google Forms. Chat sa ha. Ito lang, ako ano lang ko. Pwede na sa kamular go dihag search o Google Forms, no? Pwede ra sa na nimo. Ari lang ko sa akong account. Nag-follow mo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang color, ma'am. So, go to Google Forms. Okay, kani. Click lang ka, ani. Okay. And then, you click blank. Once this page appears, you click blank. So, nana siya untitled form. So, sa may mo ibutang dire, imo na nang mag-edit, magkuha na ka, magsuot na ka. Sa may imuhang kuan, study, title of your study. Tapos mo din ha. And then title of the study. And then sunod dire instructions nimo. Instructions. Then kani, mo na ni siya ang imuhang questions. Okay. Yara ka na pa mo sulod. Late na kayo ni siya. Okay. Okay. Question na nimo. So, if you have noticed, balik ta dire. Back. Okay. So, namama na title. Unya, kato din na masya gibutang no nga ICF instructions. Dayon, na siya video. So, pabalik ta dire, munda ibutang nimo diha ICF instructions, ICF blah blah blah. Unya, dili ka mag multiple choice, okay? Wag tango na nimo. Ang imuhang buhaton mag-add man ka sa video. So, ari lang ka mo click dire. Add a video. So, mag-create man mo og video. So, katong inyong video, inyo tong i-save sa YouTube, no? Nga kanang kamo ray na private lang ba? And then I don't know how if mo allow ba siya private. Amo di siya mo allow og private, public gid siya. Okay, so add a video. You just click add a video. Unya i-copy and paste lang nimo ang katong iyahang URL dire. And then okay na dayon. So mo appear na to imong video dire. Mo appear na to imong video dire. And then balik ta ha. Di ba na siya next, no? Na siya next. Okay. So, unsaon man na siya paghimo ang next. So, that means another section na siya. Okay? So, kung mag-another section ka, kaya ganang mag-next lagi. So, you just click this icon here, add section. So, add section. Yeah. Ang imong ibutang diri, kato ng imuhang ICF nga, printed form. Okay? Printed form nimo. Read kuan mag-add ka og question ato na lang kaning plus nga icon here mo na mo i-click mo na mo i-click mo-add na kag question yung katong please click below sa tong question please click if you want to participate blah 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 so kanira nya mag multiple choice ka kung di ka mag multiple choice pili lang ka diri, short answer ba, paragraph ba, pero multiple choice man nato ang gusto. And then, do not forget na i-click din imong required ha. Kanang required button here. I-click na nimo para di sila mo submit without answering. Dapat mo answer gid sila. Click na nimong required. Then mo na siya. Then mo add na sa good questions, kana na siya. So, katong real question niya din mo na siya. Add lang. Okay. Now, kanus aman nimo mahibaw-an nga ang imuhang gisendan sa ICF ni answer kung participate or not. Okay. I'll give you a sample. So, di ba, nihatag ko ninyo ani, research 102 monitoring. So, saan man ako pag-ibaw, may answer ba mo o wala? So, I will click the responses. Naman na siya. Click the responses. Okay, sara may nag-answer. O, muna sila ang mga nag-answer. So, makita na ko kinsa ang nag-answer, no? Sa tanan nga questions. But, there is an easy way
to kanang na di na ka magtali-tali bitaw. So you just click this one. Kaning green nga na ay cross na icon. You click that one. That means create a spreadsheet. So mas spreadsheet na to tanang responses nila. Patan, o na kani siya, ni answer siya nga mo participate siya. So moabutang ra na siya participate. Nya kani si number 2 not participate. So imo answer gyud na siya tanan din ha. Okay? Yan na pag yun ay time kanus siya nag-respond. So dali ra kayo no. Nya inigtali ninyo, di na mo mag-individual og tali. Ano man. Kung words ang iyang gi-answer niya, mag-pilot testing man ka. Kung words iyang gi-answer, igo ra man nimo ilisag mga numbers. Let's say for example, kani siya strongly agree ang gi-answer. So ilisan na nimo og 4, 3, 2 ana lang. So di na jud ka mag kanang manual og tali, no? Are you a returnee? O mo na, no, yes, and ana. So pwede ra na nimo i-change ang no og 1, ang yes kay 2 and ana. Sayon ra ang Google Forms na ana siya tanan. Okay? Are you following? Yes, ma'am. Sa kadaghan sa kong istorya na kuan pa na naklaro pa ninyo. Excuse me ma'am, nag-record ra ka ni ma'am? Mag-record ko another one para sa 10:30 nga klase. Atong wala ka join Okay, ma'am. karon. Okay ma'am. Okay, para review lang sa kugamay ma'am. So nakukuha ninyo? Excuse me, ma'am. Yes. Ako question is Yes. ang katong pag-validate sa tool gani miss katong i-send na mo ni Sir Deluvio. Diluvio, yes. Mag-send ra Okay, ang i-send ninyo namo after sa TL miss if nanay pirma or pwede ra mo send na pwede ra mo send karon. Ay, nana mo ERB wala pa. na miss Rosario ni miss. Oo. Okay. Ang TL na mo miss Yes. kay Mark to siguro kay Monday na lang miss kay wala pa may reply. Uy, okay ra kaayo wala pay TL niya. Nagpakuan na mo sa tool kay as long as naa na ARB certificate. Okay miss. Send lang niya ako. Basig naapod si kuan kasi pag-print na lang aside sa pag-email nimo ni Sir Deluvio, pag-print na lang pud og copy sa imuhang katong certificate of validation kay basig naa si Sir Deluvio sa school inig-adto nimo. Ay miss pag last miss nakitaan sa to na ko siya dito. Para makuha na lang ba? Panang mausa na lang dito. Okay miss, thank you miss. Yes. Excuse me miss. Yes. About anang kanis ba nga anang tawag ani kanang approve miss kay nakapasa mi siya RB miss ba niya wala pa mo siya reply. Mag-wait ka. Mag-wait pa ko. Mag-wait ka. Okay, Wala miss. ka man ang kuan. Excuse me, miss. Yes. Sa group na mo ni Sotelieza, miss ba? Kang Sir Deluvio may magpa-validate. Sutelieza. Kuan man to no? Kanang guide questions. Palihog ko no kog ask ni advisor kung kanang okay ra ba siya nga siya na lang mo validate ana inyong guide questions. Okay, ma'am, thank you. Pangutan na lang sa daan niya. Magmaingon si ma'am nga kanang ay content expert ani marinero ani. So that's the time na you will send it to answer Deluvio. Ay miss unsa to among i-send ni Sir Deluvio Okay. miss ang letter. Ang i-send din niyo ang katong letter, katong questionnaire, SOP, o title page, ha? O na inyong ikuan, i-send. Miss, excuse me miss. Yes. If dili ma-receive ang ARB certificate miss, mo chat lang ko nimo miss. Ingna lang ko by Monday, no? Ingna ko kung or no Tuesday.
Ato lang siyang pakuanan og March. By Okay, Miss Tuesday Kay. sa hapon, kung wala pa gani, ingna ko kay ako'y mo follow up sa research office. Okay, Miss Kay. Pag February pa man ko nakapasa to, February 4 ba niya? Tanga-tanga man Yan, sa ingon sila kay 2 weeks daghan ago. daghan man kayo kang mga sayop nya gadali-dali man ka og sended to ani mo basaha daan mo na nga gisapot na ng ERB kay tikag balik-balik si mong sayop. Mo na. Kaduha man ko ato na review, Miss. Miss. Thank you, Miss. Okay, bakos. PM lang niya ako ni Miss Napas if ever. bakos. Napas Cristel. Wala na. Okay. Kinsa gani ang mga students nako sa 10:30 nga naa karon nga kanang under nako ba? 10:30 nga under nako naa karon. Wala na. Okay, wala na lang. Sa kuan, arita sa 12 to 1:30. Kinsay member ni Bulik nga naa aning klasiha? Wala ito. Timonel. Balolong, ma'am. Balulong. Naa ka ani diri nga klase dong? Ako'y Yes, ma'am. teacher. Okay. Yes, ma'am. Kinsa pa? Alit, siguro, ma'am. Group ni Umbrog, ma'am. Nyara. Kuan sa kantimonel sa Ay, sorry. Margaso mo. Margaso. Isa pa. Kanarang naa diri nga section ha, way labot katong naa sa nabalhin sa laing teacher. Wala labot si Alit ma'am naman just laing kuandron ma'am. Ayaw apila si Alit. Okay. Kana lang naa diri. Naa sa ako ang klase. Murag kana ra sa timonel ma'am. Tulo ra mo? Okay, silang tinuwanaw ator og Alit ma'am naman sila sa laing teacher ma'am. Okay. Wait sa ha. Okay. Kinsa to dinawanaw? Ano ma'am? Ator ma'am og Alit. Ator na Alit. Yes ma'am. Imo ni leader ani. Yes ma'am. Kinsay teacher? Kinsay teacher ani nila? Mga tanas ako nila ma'am. Sige, ingna lang niya ako ha. Sige, ari ko ni Koan. Umbrog, kinsa man. Si Umbrog na adire? Wala si Umbrog. Wala siya, miss. Pero naa siya ani nga section. Oo, miss. 2 to 4. Okay. Sige, kinsay members nga naa ani nga section. Egos, miss. Tigos. Ano pa? Kumplito mo dire? Huwag mo nabuwag? Wala man ang uban, miss. Naayon na buwag ata, miss. Kaya naayon ka klase daw sa laing section. Kinsa man? Kinsa may naani mong kauban dire? Mga taas ako nila, miss, ha. Wala mo sila iniupo sa GC. Okay. Alkizar, Ako, ma'am. kinsay naa dire? Be, sulte. Ako, ma'am. Italiana, ma'am. Italiana. Kinsa pa? Si Alkizar ay nabuwag no. Yes, ma'am. Pero lahi, Swaring. ma'am. O lagi. Swaring si... Bagyo, ma'am. Nihiya. Excuse me ma'am. Kato daw ang ilang Alit dinuwa na ma'am kay Tyros daw ma'am. Okay. Thank you.
Sa monitor, mangguguan nila eh. Okay. Rosario, wa sa nino, di sa ni ako Dudoy Ramis. Si Anuling. Si Anuling, ray na anak ko, sa tanan. Miss Muramurag si Dudoy. Kisa may naasa koan. Wait, tanaw na to dire. Rosario. Okay. Kinsa pa? Duha ra man ni akong na anak ko, akong nalista. Wala may balita nilang Di Guzman, Dayanan, o Cantiveros, miss. Mga tanas ako, miss, kung kinsa sila na under. Sige, sige. Follow up niya dong ha. Montenegro. Kinsay na under na ko? Wala gyud na under na ko. Wala, ma'am. Okay. Wait sa ha. Montenegro. So, kinsay duha? Si Fausto asa? Ako nang gichatan sa GC na mo pero wa kay recommend. Kanirang tulo ang naa? Abay ang pausto, ma'am. Kinsa man ikaupat? Lain nga Timoteo. Timoteo. Tuan din is Timoteo di ay under din nimo. Aga-ara di ay. Okay. Sige, sige. Nato sa ma'am. Ara di ay. Sige, ako na ibalhin deres babaw. Sige. Next. Alperes. Kasi Alperes ray wala. Nako. Yes, ma'am. Si... Abot na itong ERP na naman ba? Kay nirespond na ang araw pero pabalikon niya po na yung kay nasa iyo. Asa man sa'yo? Asa man dapit? So, you correct for, ma'am? You correct? Asa man? Asa dapita? Unsa nga form? Yes, ma'am. Kanang kuhan. Sa tour, gano'n ito, ma'am. Need signature, ma'am. Okay. So, dili content? Ato'y content o sa, ma'am. Ato'y blanco na ko na ako, no? Ano ko na... Kunin mo na usab. Okay. Dali lang. Okay. Yes, Kisay ma'am. kauban, ane? Kisay... Si Albano, sa Well of the Tibes. Albano? Albano, ma'am. Awela? Tibes. Okay. Dali lang to para ma-submit na yun. Yes, Ano ma'am. si Turion? Wa man yun ako ni Turion, no? Wa yun ako. Shera. Shera? Wala sira mi. Magallanes. Asa ka na-enroll Magallanes? Wala saan. Silicious, kinsay imuhang teacher? Si Sir Villa, ma'am. Kinsay under na ko sa imuhang Direk- members? Kinsay under na ko Wala. sa imuhang... Wala. Wala, ma'am. Wala, okay. Okay. Kinsay mga students diri nga dili ako'y advisor and ako'y teacher sa Research 101 para ako ma-record. Ako, ma'am. Ako, ma'am. Kanyada, ma'am. Kanyada. Kinsay leader nimo? Si Silicious, ma'am. Okay, gina. Ang akong giingon ba Miss Nahara, pa mga may members diri, miss. estudyante nga dili ako'y advisor, dili sad ako'y teacher, pero na sa pag-research 101 nga naan ako sa research 102 karon. Okay, ma'am. Sorry, ma'am. Wala. Karikitan, miss. Ma'am, wala Kirikitan? labot sa Sa spelling Karikitan, daw? ma'am. Karikitan. Ka. Ma'am, wala I? Yes, ma'am. QUI. C-A-Q? RI. R-I-Q-U-I. QUI. Yes, ma'am. Okay. Kinsay advisor, ane? Villa, ma'am. Unsa IDP code nimo nako? 57380? Yes, ma'am. 57380. 380.
Okay. Sige. Kinsa pa? Ma'am, si Dakula, ma'am. Walagi labot sa Rosario nga group. Nangutana bit ako gani, ingon anong ling ra? Di, nawa ko internet, ma'am. Classmate na ni Dakula ron, ma'am. Wala na siya ma-under ni mo ron. Ay wala na eh. Ay wa mo kay klaro dakula eh. Mahimo karong Dracula ron. Nawa mo kun ma'am good kay nawa. Dracula ka dyan. Nawa ko internet. Okay, next to Karikitan, kinsa pa? Na kanang laing advisor. Gawas ni Sotelieza. Ako na lang isuot Sotelieza. Sotelieza. Kailan mo ko ano eh. Isa'y member ni mo Sotelieza na adere. Kami tanan nun. Si Sige. Machon. Si Gilyamak. Ay, gani, huwag mo magbuwag. Yamas. Isa pa. Yamas. Tama? Ha? Yamas. Yamas. O Sanchez. Okay. Watin, Mabuwag, ma'am. apat. Ma'am, Watin, kinsa man ang imong members nga na adere. kami sa tanan, ma'am. Oh, very good. Sige. Si Berberio. Si Bano. Si Vano? Oh, ma'am. Ay, Bano raman, Bano. Vano. Nya, duha ka kwerda, ma'am. Perda. Mao rin. Wala na. Si Chavez na adere. Wala si Chavez no. Una ko man to si Chavez niya, man to siya sa group chat. Magko man ba sel kisar ma'am. Kaya ako man lahi mga advisor gapunti ka ma'am sa. Of course. Ako na magilista imong mga kuandere. Mo gina akong gikuluran. That means dili ako'y advisor, dili ako'y teacher ninyo. Pero ako ay ako'y advisor. Sige ma'am. Kinsa pa kanang tagalaing advisor nga naa ko karon. Nanguli na. Sige, follow up na lang unya. Okay, ako maning ihatag sa teacher kung na approve na ini Sotelieza, no? Yes, ma'am. Approve na, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Watin? Gasen pa ko bag-umis kanang i-revise. Okay. Sige. Chavez, noon sa nakatos Chavez. Okay. Sige. Naipay pangutana lain? Ay, excuse me, ma'am. Comments. Okay, ikaw sa friend. Ay, ikaw sabi. About sa akong member miss ba nga wala na siya paramdam miss ba? Pangutana, huwag ni-enroll. Okay miss. Kung ni-enroll siya, kinsa iyang teacher? Niya, kung wala siya Oh paramdam, miss niya. ayaw siya taga-i-copy. Dili man jud siyang paramdam. Ayaw siya taga-i-copy. Wala jud siya miss. Kung wala na siya, kung dili siya under nako karon, under siya sa laing teacher, ayaw siya taga-i-copy sa tanang mga exercise, sa tanan nga mga activities. Ayaw siya taga-i-copy. Hagbong siya Miss niya. Wala magud siya update miss good niya. Wala siya kuan sa mo miss ba? Na concern ako niya kay kasi niya kuan ra to. Text niya kung wala na gani, di wala tay mahimo na. Okay miss. Thank you miss. Kinsa pay pangutana lain, if you don't have any question, pwede na mo gawas. Pero naapay pangutana, available ra ko. Excuse me, miss. Yes. Kaya ask miss ba sa akong attendance miss ba? Wala na ko nahilabtan miss kay wala may gi-display to miss. Okay. Unsa ko ibutang to miss? Di na tayo labtan ako. Ayaw lang ako ray koan. Thank you, miss. Excuse miss. Di to miss no if ever dili mo reply or bin ako miss. Yes. Ako lang say kuan.
Okay, Miss. Noted, Miss. Yes. Thank you. Bakos. Napas bakos. Ma'am, good afternoon. Karoon lang ko ni Sud balik ma'am tungod sa mong math Oh. class. Sige. Nakoy pangutana. Oh, Ay, yes, ma'am. ako sa. Kinsay, i-leader ka? Yes, ma'am. Okay. Kinsay advisor? Si Sir Philia. Okay. Philia, kajut sa ha. Ma'am, layan ang advisor of proof. Lahi. Ako'y teacher nimo. Among proof pag first time kay si Sir Philia, tas among advisor kay si Ma'am. Siya sad. Ay. Lahi. Dili si Sir Bilya imong advisor. Si Isa man imong Ma'am advisor. Si Ma'am Duran. Ma'am Bacalso. Yes, Siya mo'y naglingkod during your proposal hearing? Yes, Ma'am ma'am. Bacalso? Siya advisor. Oh. Ang professor nimo imo ang teacher. Oh. Okay, sige. So wala na to si Sir